असम की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत सामने आया है। भविष्य में असम विधानसभा की मौजूदा 126 सीटों की संख्या बढ़ सकती है। ये बात असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत दास ने डिब्रूगढ़ के खनिकर में बनने वाली राज्य की दूसरी राजधानी के नए विधानसभा भवन परिसर का निरीक्षण करने के दौरान कही। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार पहले ही कैबिनेट से मंजूरी लेकर लगभग 284 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है। प्रस्तावित विधानसभा भवन के निर्माण की तैयारियों के बीच विधानसभा अध्यक्ष रंजीत दास ने विधायक प्रशांत फुकन, जिलायुक्त विक्रम कैरी, संबंधित विभागों के सचिवों तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और भवन के नक्शे एवं निर्माण योजना की भी समीक्षा की। निरीक्षण के बाद रंजीत दास ने कहा कि भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए 200 सीटों वाला विधानसभा भवन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले 126 विधायकों की आवास की योजना थी, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर लगभग 175 आवास करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि नया विधानसभा भवन डिब्रूगढ़ की विरासत, संस्कृति और पारंपरिक स्थापत्य शैली के अनुरूप बनाया जाएगा। साथ ही डिब्रूगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्वों और समाज के अग्रणी लोगों की स्मृतियों को भी इस परियोजना में स्थान देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य इस भवन को केवल विधानसभा की कार्रवाई तक सीमित न रखकर पर्यटन के एक नए आकर्षण के रूप में भी विकसित करना है। अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि अगले 3 वर्षों के भीतर इसी 16वीं विधानसभा के कार्यकाल में डिब्रूगढ़ के नए विधानसभा भवन में विधानसभा का एक सत्र आयोजित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उस दिन डिब्रूगढ़ आधिकारिक रूप से असम की दूसरी राजधानी के रूप में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना खटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। অসমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী হ'বলৈ গৈ আছে, আমাৰ ডিব্ৰুগড় হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখাৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তৰ আধাৰতে ইয়াত ইতিমধ্যে টেণ্ডাৰ ফ্ল'টো কৰা হৈছিলে আৰু কামো আবণ্টন দিয়া হৈছিলে। প্ৰায় 284 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে যি প্ৰস্তাৱিত অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীখনৰ যি নিৰ্মাণ কাৰ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিও আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি আজি মোৰ লগতে আমাৰ যি কেপিটেল কমপ্লেক্স, ডিব্ৰুগড় কেপিটেল কমপ্লেক্সৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া হওক বা আয়ুক্ত বিক্ৰম কোঁৱৰীয়ে হওক বা মোৰ বিভাগৰ সচিব ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যকে আদি কৰি আৰু লগতে আমাৰ গল্ফ প্ৰাথমিক বিভাগৰ সমূহ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত, কনচালটেণ্টসকলৰ উপস্থিতিত আমি পুনৰ আজি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। কৰি পেলাই আমি কিছু নতুন নতুন সংযোজন কৰিছোঁ। যেনেকুৱাকৈ আমাৰ গুৱাহাটীত যেনেকুৱাকৈ অসম বিধানসভা সচিবালয় আছে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াতো এটা অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ প্ৰয়োজন আছে। বা আগন্তুক দিনত এটা সম্ভাৱনা আমি দেখিছোঁ যে বিধায়কৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আমি 50% যদি বৃদ্ধি হৈ গৈ, তেতিয়া চিটৰ ওপৰত 168 হ'বগৈ। গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমি ভাবিছোঁ বিতং প্ৰভিজনৰ কথাখিনি আপোনালোক জনাব। কিন্তু আমি এনেকুৱা বিচাৰিছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়িলেও যাতে আমি হলচাকত নকৰোঁ, তেনেকুৱাকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। আৰু লগতে যাতে এটা হেৰিটেজ যাতে ৰক্ষা হয়, ডিব্ৰুগড়ৰ যি পুৰণা ঐতিহ্য কৃষ্টি তাত যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ যিসমূহ বৰেণ্য ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তি, সেইসকলৰো আমি তাত আমি প্ৰতীক আমি ৰাখিব পাৰোঁ। তেওঁলোকৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সৃষ্টিকৰ্তাসকলৰে হওক বা ডিব্ৰুগড়ক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলকো যাতে আমি অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ লগত যাতে পৰিচয় কৰাই দিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে নতুন কনচেপ্ট এটা ইতিমধ্যে ভাবিছোঁ। কোনোবাত লবিত হয়তো প্ৰাক্তন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ বা সাধাৰণতে অধ্যক্ষসকলৰ ফটো থাকে, বা এবাৰ নতুনকৈ সংযোজন হ'ব যে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ এনেকুৱা ছবিও তাত থাকিব। এনেকুৱাকৈ যাতে এটা অকল বিধানসভাই নহয়, বিধানসভা নচলা দিনত যাতে পৰ্যটনৰ যাতে কেন্দ্ৰবিন্দু হয়, সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আমি এইটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মই ভাবোঁ যে আমি হয়তো 3 বছৰৰ ভিতৰত এইবাৰৰ যিখন বিধানসভা, যিহেতু আমাৰ ষষ্ঠদশ বিধানসভাৰ হয়তো আগন্তুক দিনত ইয়াতে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন আয়োজন কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और